दाएं मुड़ें, gira a la derecha, gira a la derecha, gira a la derecha. बाएं मुड़ें, gira a la izquierda, gira a la izquierda. मैं कल से काम शुरू करूंगा। Empezaré a trabajar mañana. Empezaré a trabajar mañana. क्या तुम सुबह आ सकते हो? क्या तुम सुबह आ सकते हो? Puedes venir en la mañana? Puedes venir en la mañana? मैं तैरना सीखना चाहता हूँ। Quiero aprender a nadar. Quiero aprender a nadar. सब बच्चे सेब को पसंद नहीं करते। No a todos los niños les gustan las manzanas. वो टीवी देख रहा है। Él está viendo la tele. Él está viendo la tele. क्या आप बात करना छोड़ सकते हैं? क्या आप बात करना छोड़ सकते हैं? Puedes dejar de hablar? Puedes dejar de hablar? मुझे पनीर पसंद नहीं है। No me gusta mucho el queso. No me gusta mucho el queso. आप क्या बात कर रहे थे? आप क्या बात कर रहे थे? ¿De qué estabas hablando? ¿De qué estabas hablando? मैं कार कहाँ किराया पर ले सकता हूँ? मैं कार कहाँ किराया पर ले सकता हूँ? ¿Dónde puedo alquilar un coche? ¿Dónde puedo alquilar un coche? क्या वो आपका